Kwezi watukufu wanama mjihunda huo haruma zensanata za hii dunia. Khairina amani nga mbushirioni. Mwenyezi Mungu namhifadhini, yamtukuzeni hanyoti pia. Mrajeli ikomoreinu Mwenyezi Mungu yanike hatima njema. Mwenyezi Mungu yahifadhi wa Komori hawoti pia. Mungu yahifadhi tena walio matambu walio haruma anishida zinji. Mrajeli ukaya omwezi andi kumela mwisolinu pokuwa nruomba dua njema ilazimuri kwa jumatsomba njema sharitike wazidwa wala ritike wandu utsimbuliana shanare mbeze njema hinu wakati Mwenyezi Mungu nanike kumorenu hatima njema. Mwenyezi Mungu arhifadhi ni mabaya yaliyo haruma zentanta za hii dunia. Mwenyezi Mungu yaje na khairi watijubanu. Mwenyezi Mungu yajelie wandu wako wafanya wandu kuzatu lazima mwaitinu wai renga mateka watunga zentinu itupwangayo. Mwenyezi Mungu yajelie yuka yawanike inu hikma waditina wanike na imani. Mungu ajelie warejeze haruma nzia njema ya ufanya henizo ufanya ne masuani ya basa uhe wake nzia wake mwenje wake maji wake unono wake hazi wana wafanye wake noko zenji. Iyo ni mbano kuboko kila zimu heni mwana mkomor zentu zinu ya kensi ya ombe homo zimtukufu lonuo ya ombe zenjema na ombe zenjema ritike juma tso hamba ngoza mbatani na mafiti shana ombe njema bahoda modonga pa joheshelo nzimabo. Mwenyezi Mungu joshila nzimabo wakati la Mwenyezi Mungu au kabadika sana basi tunaja muzislamu shasi wandu wanojine shaka si wanaja muzislamu beshe wakati menji zero zatu zimenyeha kwa kartushila rafanya ibada ya kweli wala kartushila rahat zenia shi Mwenyezi Mungu jorhifadhu yarnikina musumema watukufu tijaba Muhammad nzima tu bas de mada huswana no wandu wafungwa boku a gauche à droite wanaja mwenzi wa shemeza ukaya wadhulumiha kwa jadhulumiha jao donc emada yo ngejuka haruma wanaja mukoko ngamwambao zentu zinunga mono wandu heni mbukutoju samna papier libere sambi ndongo njema halisi ndongo nyitukufu shammitsi no hambuka ya libere sambi amjambo kana mlibere wandu wonsi pia rijua ukaya raha kwa jafanya procès na ngarju ukaya kama wafanya procès tsamba ndo tsoliberewa no nsiabo na mbonaja muwali wafungwa na wafanywa procès rijuezo warenda rijujua exactement ukaya ikawa dhulumishiha serikali wandu wao walibe haukangi lazima bake compensation ke lazima bake reparation ikaya mru hafungwa mahamili ikamru hafungwa miezi 6 ikamru hafungwa mwezi au mwaha yamruonge lazimu ani akau ebanema na yofungwa hurende nai e societe ani dainu siondu wenshio alafu ila zila ya mahakama ya hensi ya hukumu ili ulibe zilambiwa zirendea e societe umkobazima inu hamandu asinyi mkataba ikare sinyi mkataba ukabazima umkataba wo huraria abo lazima ngelazimu barengwa zihadhari barengwa ze mesure no emruola ya libe ila anyalibe homrario izila mikataba raifunga ukobazima eketsoka ya la mahakama ya hatu yafanya kosa ngelazimo sisi batu wakazi rafanye ani we etange lazimo wamlibe ne eta senutus wane eta da sisi tipia ebo ngabo mitsina ushemezo kanduna libere wandu kamjo shemezo kange lazimu wandu wafungwa avawe jachililiwa na rijezo warenda ikoandu wanu rijoka wafungwa bure haukabwe kawafungwa sisi son tipia asima dhamana haukelwa hiyo ya hatu ebora zinga sima dhamana mitsina ukadhamana bakimwanada madhulumia ikailu wa remarque ukaya babiri dhulumifu babiri wamivu ngelazimu wanaja mwa wareparewa ngelazimu wanaja mwa waliwa zilibondazi deo kaya hurenge mwanaja muhu mtabahanu kajaka ujua kanga simtsana nga simasihu humbaziza humboze haki zahe abo abasa ukari bahari nde dhambi ikaitsoka bafanyo haya ila procès imwanadamu haundi hokaya banwe mroi hadhulumiha ke lazimori mlibe ke lazimu yemaha
yaivitsa hawe mezi ensi ilive mruola watsahe na swamaha ya ukaburi trompeha shakena ukire namna inu ya ukaya ulahachi azingarwa adihachililiwa ulahazingarwa adihachililiwa ulahazingarwa adihachililiwa vatsino kangara mbao mbandongwe tsoka uyonsi eza ajiri hindi ntsojojivi wale wa karaja la jare ngwende yafungwa karitsu jwezo yafanya tarimo ndizina achililiwa eza ajiri hindi eza bari havunzundaba ebo ngabonga mmombo Mungu ya ukaya wakazi wa Komoro heno akatitu kaushemeza marongo ya ukangara nzwe mahakama ya Komoro ya rejea ke mahakama afanye haza hayo arditsena watsidochili la wandu raha wejarambia monsi washinda warunishia izo wandu wanu warenda ekangwa ona tor rijue tor walonio ekaya kwa tina tor ngoma innocent rijuo kaya wandu wanu ngwali wao zila zifungo zila mbuda wakaure wazo rijojo kuwa anijojo mda mahakama ya nyumeni ti mahakama ya udhulumifu ya poto ya reglement de compte ya ukaheni mnungu sojojuha banga minezabaha njenu ufunge hao njenu ufunge mjomba hao dabo ngarundao nsi ya inudia si ya reglement de compte na abo toutar ekatilo maudu we wabi haleongo jobi wa maudu haundu shawo haundu nyumo shawo engari joke namna yo hatandi yo de mano kakwezi watukufu metijo hamba na mina proposition ifanyao ya ukaya ngamparo nswamba opposition ba yoketu existe heni mwanaja mjomba ngwanzo Sambi ngwanzo Dr. Salami ngwanzo Sali Athman nwandu wonsi pia wafungwa ikanga joka wandu wafungwa nuka pachafanywa prosera jua izo warenda ngari jua hasonsi pia ejumwe jao kamngari hana mwanono heni mruna bale maske hae rijue hasonsi pia rende au palais de justice haurende amwe place à indépendance ribalie heni mru emnafishi wa hayo kangaranzao le jugement de ces personnes garanzo wandu wa hukumlwa rijuizo warenda ekaya kwatsina warenda ekaya wafungwa bure garijo demando kaya wachililiwa shabafanywa reparation parce que na ukiri mwana mkomori yadhulumiwa yafungwa mezi na mezi yakama torture morale alafu ritsoda za tudo demander da libération hao gelazimu libération et réparation gelazimu ba que réparation hao kaya nsi ngejodo réfléchisse avant yorenga mru wa mtepirizo e kaya kazi yake mruoi hao ndio kange innocent na kajafanywa procès na kabula yawe mruo inge lazimu juditsa na ya porter plainte contre l'état gejoka lazimu ya libwa henu siku ya witsapirizo hauyatinwa garda vinge lazimu ya libwa kenatso kiratso chilwa komsa no haukadi namna nganzorunde daula ya haki kamno birino katimdo abirama bokaya he ntindai inde nsi hatunga sinansi beshenge ndo nai beshenge ndo swao nai beshe mahakama ngayo mai erifanye ndira jivuruzo barini rendo msiruni ekamzilo ane gendarmerie nikamhimi ekahwerwa planti kuna hwenda bane mahakama ngayo beshenga omai ngayo yensingi yo beshengi yo bingi yo shange lazimu rirekebeshe bansindo wana jamu yensindo wana jamu abona rirekebeshe yode mano kaya ritsinjia mwa kahari ritsinjia haruma problem personnel rinjeri menye kakarundwe mahakama karundwe nsi hamwanzia za lazimu haruma mishinji ya lazimu shari unde nsi haruma mishinji ya inudia ya reglement de compte leo dami maudu ndawe sijao mahakama yobaki mahakama quelque soit ezijo huja ke lazimu riwane
ya constitution hatu irejei riwane mahakama fanye hazaha besheke tufanya shangaranzimo riwane rifanye pression yensi hatu ifanye mahakama yafanye za lazimu yeu kirimru hazamwana mui katsuju henda shioni shaka inoto kiruvuriza udamo kawiti wahangu washa wahaho uo wahaho hima uwane na yu mwambio katija ngoju hoede shioni ngoronso mdumuyunu ge lazimu uhime uzizie hamvua uhawema ebo nge hapo ge lazimu rijuhe karitsonda ramenye heni mndu na balem na mask wahe ya daembua haukanga rononu wa unjilia nao de milliers wende wadzihi leo ngatujo unjilia na de milliers ndera demande au ministre de l'Intérieur quand fanye rassemblement pacifique radio hanza ridemande uandu wafungwa bokonga sina tuhma horohoni hatu kawandu wanu kwa jafungwa hanzia za lazimu ngari demande ukawandu wanu na wafanywa procès haraka ikaka tufanywa procès haraka rambiwa za baridi ni ani wafungulwa na hapo kanga wafungulwao mahakama la rangeze hadhari zao wandu wanu pake reparation libération et réparation haukake notso kirimba tsorengwa ya twashibani mahamili bire mahau bire mezi bire non à la fois après rambokaya wafuliwa okay wasachiliwa okay c'est bon boti jao abo yo prise d'otage si jao yule mano kange lazimu rionese wanashe watu rionese majuriste namna beshe sisi majuriste sari waonese namna ya kaulazimu wafanye hazahawe namna lazimu haukawa nuriu baga sina mbaangli beshe ntiti ya ushindare keza na konga rensaru mwe dunia ngarondo ngozinji zibirao ngari participa mwa process inji ngarondo ngozinji zijirio ngari lenga mwe dunia rilola wa starabu ngasina starabu na cijinji starabu karna ure jomu hatujiri rensamu guguru na ujinga na urenda nai na usankadensi hatu ke lazimori demande karitsonda ramenye karitsonda rade mru karitsonda renisha heni mru kujihifadhi yutsona mask ya tsije heni ulona mna mask ya juda imbuwa ya hahe wano narenge mask rifinihe yuluna naagana watie ili risijo jimete ngatsingabo inu ya ukayangabo ya indini ngabo kaya wade unu wapeulio shaka rengeze hadhari za razimu warujo ufanya rassemblement ngaro nandu wa unjilia nao majana wende wadzihi ikawa rengeze dhamana za lazimu ebo ngabo mimi ngamjojua ou bien ni demande wandu aboranzihe ri demande ou cadre de faire manifestation yelo pacifique ya demande au kaya quand on fait une manifestation en tant que citoyen radio hanza de faire un rassemblement yoti parti politique car tu demande parti politique heni joka hanza na jikirania ya tukiwao na ndongozilio na ndongoza poto zeneo ya ukaya wa Komor wadhulumiwa ngaramna wadhulumiwa haukata basa kartu mwezo warenda kartu amba kwa jareda nai ondwatselewe nai kijoki kawa rede nai shana rambiwa wandu wanu na wabuliwa pavireze nje za kisharia pavire mahkama warenge maavoka hao et défense warenge maavoka hao wake procès juka transparent wandu wa jukansi wano warendeje wandu wa jukansi wakati ila weshilie wandu maavoka wa défense wajuhambo kaya ngasina preuve tazinu dossier tazinu hufanja vaho wabuliwa ze droits zao za ujidefende ya ukaya tsindami wakatila bake mahkama ya ukweli wa Komori wa kenti kana ramaze tele kana ramaze radio ikono wajuka sur place waone mahkama ya juka exemplaire yoni joni sakenti atu hamba ronda o demokrasi nono haukaya karinau juo ukaya rikenti heni mraduka na mnafei yebakar mo derrière écran libérer Sambi namnafei libérer Sambi kana uruhao
sambi kana uroha haukayate shilia razida leo quelque part za argument razida kauzitoa timni kama hakimbabi haukanga mwishelo msedi yezo akahamba ensio msedi haka Facebook FM kufanya Facebook FM wabiriho wakufanya mfanya interview hambo kaya gilazimwe mfula mbeula yana mariwa ya vuruzwa bonti wana haukaya hindi haukaya mfula mbeula kabati mruto mra ni mfula mbe akahumvumbua akafubwa sambi wana donc hiyo ngeonesa ukabwa mfula mbe wongu rewa yabo heni madamu luna hikma kujambo kaya eshinu shiengo eshinu itiswara we mruoi haukangwa nziwa eza jiri hindi no ebo gya mikabati tabu haukaya kati tirongo za nomro fulana he position mi hamba mi sambi bo mwana maabi mi hambo kaya ani mambo kami mi azalis ngam faisait partie avant ngam faisait partie ne pouvoir ngam na conteneur anzo itolo mi ube hahula na heni mwanadamu njuo haukweli ngujo kaya mitihunu kama nzo ensi hangu ikensi ya baraka si ya sheo nsi ya urespecte mahkama si ya kisilamu na tufanye zo usilamu gatsinga simwezi mtukufu ngamjo basi asende njema yabo zenjomba njo uzimo banzima dokensi hatwe mahakama rejei ya mahakama fanyi hazi hayo heni mwanadamu islamu reka ufungutsumu nsuda nikamnyezi Mungu jibiwa neze tsumu zahanyu mdaza mkansi ngamono wanaja mubukuwa dhulumiwa ngwatwa ushibyani she jihadi shambo hibwa jihadi dokaya hujuha ngo denonce ngo wano hamvu wano donc ebo gabo neketabiri shamitsi mwambiani ukaya ejumweja orekabili ekamguhane hana mnono ngamjobalia emna masko hangu amjobalia emna pankarto hangu ngamonzo que justice soit faite harumo wandu ambao waziilo kawarede nai wafungwa garanzao wandu wao rambwezo wafanya yani mahakama au yabire hawa haraka da ilahale ezabili eketso kawandu wanu karitso ambiwezo warenda shangwa tsukuchilwa komsa ebonge yabo wandu wao na wachilwa bake reparation izo nizo njo ufanya ekawandu waja Hasani kwa jaja Huseini shamiimi ngamjofanya izo na hamba shantsu zifanya danga mwanio Sambi danga mwanio Sale danga mwanio Dr. Salami ngamwanio haki yakati jonze haki ranzingi yo debezo ni kartsu juwe banolo na haki ndobi ngamonzo ni wanie mahakama ya haki reje haoni oblige mahakama na uambi ukakwezi watukufu gasimwezo watsumu gatsokati mtukufu si wanadamu zisilamu kena ukiri nusu wende waswalie idi watsehe wazine doneze famiza hao nusu wadhulumiwa mjaba wadhulumiwa haukamtujwezo warenda raha haukapajabira prose ili hahuenda niwambie ukaya ngamumweshelezi zoni haukami mtundi ngamjoswe namna natunda abo mratsirenge makaulwe hangu haya kausa tsambando mask mratemna mask mraji hifadha balanaga araditse na tizamba ya ukaya yoti manifestation politique shayo kimwana da muislam kisitoyen ya ukangaranzwe nsi hatwe mahakama ya rengeze hadhari za hayo hauhifadhoa kazi watike nusu wadhulumiwa na nusu wadorari ya wandu na nusu wadukana wadufanyezo wanzao dabu ilopoto na kangawe mtundi kutswa ani kutsutunde namna lazimu ngojo uzisiwa ya ukautsanga ukakidiria konso izole za habari njo hamba ibangabo kamgare hana muanono amjodina bekadabili ya ukaya wandu wa demande
mimi ngamjo na demande mimi ngamombo Mungu kanga mjo jibulwa ya ukaya ejumwe jao tijo hanza ya ukaheni mwanadamu sitwaye ya unao kai mahakama ya hatu katufanya haze namna lazimu rijuhanza wananyasi rituhumu karjambo kagwajahiba karjambo kagwajarana nai shanga rituhumu ya ukangwa dhulumishi hao ngaranzo ani heni ufanyo zifanyiwa daila hale uanruanu hao nsipia wajulwan razi da hinu tinjema da Mwenyezi Mungu kungurono nai izo nizo nambao shayo nsio manifestation ya parti politique wala iyo tia opposition sheni jojabo na jije kisitwaye mkomoro ekanga mwanao kaba nukena ukirifanya mkata majwai rareja paswe majwai mkomori nganzwa elomvuani katwanza jemaji mkomori katwanza lowe mkomori nganzwa paswe mkata majwai katwanza paswe majwai mkomori nganzwa nebeboni katwanza yafe mkomori nganzwa kederir l'écran ye komori ikijena shahula katwanza lime ye komori kena namfi katwanza lowe mkomori nganzwa mahakama ngutwanza kenswa hoe mahakama jibadili dadi wafanywe mahakama kaware makokaya rekari to adhesion fulani wa komoro wote joda za warenge yapo kwa no parofanya zijo udunganzia ikawa jo kangabo pression ijo ujano wakazi hauko wakazi wa hivi ya politiki wa hivi ya ankli ngwanzo maendeleo kwa tsuhanza udhalimu yabo ngabajuka matswanzi yabo ngabajuka ya yani ngabajuka ya ala khuli kwa usubuti wa tsoraria na mtsanana weu ndrongo wandu walona haki wende zao yode mano kaya gelazimu hambabi randise urambua umaruha ukandrongozo ubadiliha shadarmwe action na ti action abonde wamenye ti action abonde wade mndu kazandu zifumbo action yo ufanyezo nono nganzo action ya ukaya gujeba gujewa mndu ya hafa yo haki izo zulazimu bomwana mkomori bomwana islamu ujuhewe udai haki ya rejei haukamuka doli ndaze mjiria ngeye juhaye shemeza ebo ngeyabo ngaptojo zamba kwezi watukufu ya ukaya hobadiliha ke lazimuo rijuhe rikema active ya utsaha insi hatu ibadili shaha ukweli ritsidoli ndo walo Pari ritsidoli ndo walo Berla ritsidoli ndo walo Sarajevo Wano. Donc ebo ngeyabo kwezi watukufu ketsu lazimu haukaleo ngamtsingo hamba wala jau sha mitsambo kaya hobadi ndongo ngelazimu ribwe matso rensi penzelela hunu rense zidwa rense jau timwambia nukanga bandu wenji walo azaliwa jamba leo abo mimru wa sambi jelu kamive wakamimru wa azali ngamfanyo hazar mazerezo are mimru wa ndavunya fulani mimru wa fakri mimru chwandobi ngamtojo beho ni bahano na minga mtsonze nsi hatu wake mwenje wake msomo wake unono wake maji wake mwenje tijwanze nsi hangu yibasauhe damina haya na madai mwanza haya ekahende mangenda unezilo mangapia hende dahuni unezilo dahuni pia yihanza zikoda huni haya uzika mwensi haya yebo ngiyabo kwezi bwatukufu ngamubushiro khairi na amani nguna jelie message yangu mtsisi na mwirenge muibadili ya objective ya kaya daheni jo bwa mwanadamu zimjilie yokana ujovzitawa shamimi nsufanyeza ndogezo haui hakukapata mtu ni mwengawa mwensi inu hata ngemzima ensinu yatusonti pia ngabo warenda unai ngabo wafanyo nai zongarzijo wao shana rweshelezize na riwane nezimbi wazifanyao ili riweshelezize karno jombo kwa tsanadamu zisilamu wa zisilamu madasi deshe warenda nai miezi mbuna warejeza armwe enzie njema sha na uwesheleziza na wahima riwangalie macho kwa macho riwami yokaya tijau kilazimori wangalie matsoni jau haukamdure domruna hii wemangalo matsoni jau yonyamiza subuti umwimili umangalo matsoni ya ukaya ngamrambuo kango dhulumu shani dhulumu ekatinda hunu da hiyo ngabo bahanujo ulibwa kabati tabu haukamnyezi mwe wa haki na bonge yebo ngabo ngamjoka ngo dhulumu sha dhulumu shatina ulala hauntsatsaye hauni njendani hauni pasheja pawa ni referanza
hauni tatawe ntawe angojo hufa angojo fungwa angojo fanjao surtudo waja wa usale jwa ilinu inde maana ukayami ukastrikta minu wao subuti umangalo matsoni umimile jao mambo kazinti zo radiana sentindi zo wazaba kangojo kufanya sijao shawera mbiyo hutawa yabo ngotsango harumazenrabo hima utide habo kanga mimo banu ni demandeze haki kama nadia mungu demande haki hafungwa yabo heni segondi ebi tsahopirizo yo ibada yefanyao yo ibada badika kamtuamini mungu badika kamtuamini hofa ebo ngabo na mtatai ho matata na mtatai na mjama magali mtatai shahufa singarjo hufa hodzi hangarjo bziwa karjo kobola la sibiri ebo ngabo mrusubuti hemi hamangalo matsoni imwanaja mu ya uredaze nayi humwambio kaya habunga mungu ujukanga mweleo kango ndado nayi shamnyezi mbuna uhaulie amtsohoshiriza kwa mwanaja muislamu wa madami zingarjadiana mahakama yanu yatusotipia yensinu yatusotipia ebo ngabo ngarombawe nsinu wanahatu wajuhu watije unde marathamayanu shawa ujue ukaya bakawanru wakawania ukweli hikma haankli yensinu irejeike ensi shatizidwa tibatani timakuno timafiti tujinga silujuheze nsinu hebo juu jamais watukufu khair na amani kama Bushirioni.